রাজধানী আগরতলার বুকে চাঞ্চল্যকর ঘটনা। কর্তব্যরত এক ট্রাফিক অফিসারকে অপহরণের অভিযোগে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শহর জুড়ে। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক তৎপরতা শুরু করেছে পুলিশ। তদন্তে নেমে অপহরণে ব্যবহৃত বলে সন্দেহভাজন একটি গাড়ি উদ্ধার করা হয়েছে। তবে ঘটনার সঙ্গে জড়িত অভিযুক্তরা এখনো অধরা। ঘটনা গুরুত্ব বিবেচনায় পশ্চিম আগরতলা থানায় পৌঁছান আইজি সহ পুলিশের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক। তদন্তের অগ্রগতি পর্যালোচনা করার পাশাপাশি তদন্তকারী দলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশও দেওয়া হয়। পুলিশ জানিয়েছে, বিভিন্ন সূত্র ধরে অভিযুক্তদের খোঁজে জোরদার তল্লাশি চলছে। কি কারণে এই অপহরণের ঘটনা ঘটলো এবং এর নেপথ্যে আর কারা জড়িত তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। नहीं, अभी जो इंसिडेंट हुआ यहाँ अगरतला में, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। ऑन ड्यूटी स्टाफ को जिस तरह से गाड़ी ने कुचल दिया, तो ये बहुत ही गलत हुआ। तो तुरंत ही पुलिस एक्शन में आ गई। फिलहाल तो उसके पीछे है हम। केस भी रजिस्टर होगा, स्ट्रॉन्ग सेक्शन के अंडर होगा। उसने जिस तरह से किया वो बहुत ही बेरहमी से किया। उसका कुछ भी हो सकता था, डेथ भी हो सकता था। और अभी तो फिलहाल कुछ क्लूज है हमारे पास, एविडेंसेस भी है, गाड़ी मिला है और वो भी मिल जाएगा। बट उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे, क्योंकि मैसेज स्ट्रॉन्ग जाना चाहिए। क्योंकि जो ड्यूटी कर रहा है वो तो सेल्फलेस है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, पब्लिक के लिए ड्यूटी कर रहा है। ऐसा अगर उसका ही लाइफ सेफ नहीं है तो मैसेज बहुत ही गलत जाएगा। तो एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा एंड पुलिस इज ऑलरेडी इन एक्शन। উদ্ধার হয়েছে গাড়ি, কিন্তু অধরা মূল অভিযুক্তরা। শহরের বুকে এই সাহসী ঘটনা নেপথ্যে কারা? তদন্তের সামনে আসে কি আরো বড় চক্র? সেই দিকে এখন নজর সবার।